Sungguh begitu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah turunkan gempa bumi kepada kita. Apabila besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal bersama kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau dilanda gempa bumi, beliau mengirim surat kepada seluruh gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur-gubernur, bertaubatlah kalian kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para aparatul pemerintah, wabil khusus akhusu bi dzikri murabbi ruhina, ya penduduk kita atau guru kita yang mulia yang telah mendidik kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, yaitu yang mulia Kiai Haji Hayatul Islam mata'alallah bituri hayatihi amin wa nafa'ana bi'ulumihi wa kafarahul anfal. Kemudian guru kita yang mulia yang telah mendidik kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, yaitu Kiai Zain Fairuz hafizahullah wa ra'a amin wa nafa'ana bi'ulumihi wa kafarahul anfal. Semoga Allah angkat derajat beliau, Allah angkat penyakit beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sedikit saja saya sampaikan kepada kalian semua tentang gempa bumi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dilanda gempa bumi, beliau meletakkan tangan beliau di atas tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, bukan saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika beliau dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Beliau berkata, sungguh begitu cepat kita bermaksiat kepada Allah sehingga Allah turunkan ini gempa bumi kepada kita, sehingga Allah turunkan gempa bumi kepada kita. Apabila besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal bersama kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau dilanda gempa bumi, beliau mengirim surat kepada seluruh gubernur-gubernur yang isi suratnya, wahai para gubernur-gubernur, bertaubatlah kalian kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah. Sayyidina Ka'ab ibn Malik, ketika beliau dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergoyang, kecuali terlalu banyaknya hamba-hamba yang bermaksiat di atasnya, sehingga bumi bergetar, sehingga bumi bergoncang karena takut dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas ibn Malik, ketika beliau dilanda gempa bumi, Sayyidina Anas ibn Malik pernah bertanya tentang gempa bumi kepada Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu, apa kata Sayyidina Anas ibn Malik? Wahai Sayyidatul Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa jawab Sayyidatul Aisyah? Wahai Anas ibn Malik, tidaklah bumi bergetar, tidaklah bumi bergoyang, kecuali 3 perkara telah merajalela di atas bumi. Apa 3 perkara tersebut, saudara-saudara? Yang pertama adalah khamar, yang pertama adalah minuman keras. Apabila minuman keras telah merajalela di atas bumi, yang tua mabuk, yang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk. Yang kedua adalah perzinahan. Apabila pelacuran telah merajalela di atas bumi. Yang ketiga adalah musik-musik dunia. Apabila musik-musik dunia telah merajalela di atas bumi,
orang lupa baca Quran, orang lupa zikir, orang lupa tahlil, lupa tamdid, lupa istighosah, lupa takbir. Apabila 3 perkara ini telah merajalela di atas bumi, maka Allah berkata, wahai bumi, bergetarlah engkau, wahai bumi, bergoncanglah engkau. Akan tetapi apabila mereka bertobat, maka berhenti goncanganmu. Apa mereka tidak berobat, apabila mereka tidak bertobat, maka goncang mereka sampai binasa, goncang mereka sampai hancur, saudara-saudara. Jadi Allah berikan ini gempa bumi karena terlalu banyaknya hamba-hamba yang melakukan dosa di atasnya. Kemudian jangan kalian tanya, apabila ada gempa bumi, jangan kalian tanya, ya Allah, mengapa engkau turunkan gempa bumi? Ya Allah, mengapa engkau turunkan tsunami? Mengapa engkau turunkan banjir? Tapi tanyakan kepada kita, seberapa banyak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anas ibn Malik melanjutkan pertanyaan kepada Sayyidatul Aisyah, wahai Sayyidatul Aisyah, apakah ini merupakan bala dari Allah? Apa kata Sayyidatul Aisyah? Bagi orang-orang yang beriman, ini merupakan rahmat kepadanya. Akan tetapi bagi orang-orang yang suka melakukan maksiat, ini adalah bala kepadanya. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf tidak batasnya. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.